Ladies, please go back and can I have the microphone to the first lady? Can you introduce yourself? Though we know, no, athlete. Please introduce yourself. समस्तों को मोर नमस्कार। मो ना ज्ञानांजलि साहू फ्रॉम कटक ओडिशा। पुरी रो गर्वर माटी रे मु आज ठिया आइची। एटा मु बहुत टाइम हेलानी एठी मु ठिया होची। एटा मोर निजर माटी रे फर्स्ट टाइम आज देखुची मो सहित मोर बाहर कटेक्टर आसी मो संगे ठिया आइचंती। तांको मो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आ मोर कटक रे भी मोर गोटे जिम अछि निजर। तो मोर जिम रो नाम अछि अनस्टेबल फिटनेस। मु सेथिरे ओनर भी प्लस मो पिला को ट्रेनिंग भी दिए प्लस मो एथलेटिक भी। थैंक यू। शुभ सन्ध्या। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছি। আমি প্রিয়াঙ্কা দেববর্মন। আমি একজন ফিটনেস ইনস্ট্রাক্টর। তো ডব্লিউএফএফ কে আবারও ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের এরকম সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য, এবং অবশ্যই লিজেন্ড ক্লাসিককেও ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদেরকে এরকম একটা জায়গা দেওয়ার জন্য। নমস্কার। নমস্কার, জয় জগন্নাথ। মু ভুবনেশ্বরু আসিছি। মোর গোटे जिम अछि फुलनखरा बिफिट टखरा। Thank you. Now please relax. Okay, if you can leave the stage, beautiful ladies, you can leave the stage. Thank you.